ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ପାଠଶାଳା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ୍। ଆଜିର ଟପିକ ହେଉଛି ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ। ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ ଶତକଡ଼ା। ଏକଥା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କାମ କରେ, ତାର ବେସିକ୍ କ'ଣ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ କହିଲେ ଆମେ 100%, ତାମାନେ 100% କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ମନେ କରାଯାଏ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ କଥା କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କ'ଣ ନା, ସିଏ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲା, ସିଏ 70% ରଖିଲା ମାର୍କ। କିଏ କହିବ ମୁଁ 60% ରଖିଲା ମାର୍କ, କିଏ କହିବ 40% ମାର୍କ ରଖିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ 70%, 60%, 40%, ଏଗୁଡା କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, ସେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା 100%। ତାମାନେ ଯେତେ ମାର୍କ ଥିବ, ତାର 5ଟା କି 7ଟା ସିଲାବସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଥିବ 700 ଫୁଲ୍ ମାର୍କ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି 100%। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେକୁ ବୁଝଉଛି। ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ତାମାନେ ସେ ଜଣେ ପିଲା 700 ପ୍ରଶ୍ନର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, କେତେ ସ୍କୋର କଲା ଏକ୍ଜାମରେ? ୟାର ଅଧା, 350 ସ୍କୋର କଲା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ୟାକୁ କହିବା 50%, 50%। କେମିତି ନା, ଏଇଟା ଯଦି 100 ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 700ର ଅଧା, ତେଣୁ 100ର ମଧ୍ୟ ଏଟା ଅଧା ହବ। 100% ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି 50%। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କାଲକୁଲେସନ ଆମେ କିଭଳି କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଦେଉଛି, ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଉଛି କେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ତ ଜାଣିଲେ 1 ମାନେ 100%। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 1/2, ତାମାନେ 1 କହିଲେ 100, ତାହେଲେ 100/2, ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 100/2, ତାମାନେ 50, 50%। ତାହେଲେ 1/2ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କ'ଣ ନା 50%। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ। এটা হচ্ছে ফ্রাকশন ভ্যালু, ইয়ে হব পার্সেন্টেজ ভ্যালু। তার লেফট সাইড রে হচ্ছে ফ্রাকশন ভ্যালু, এপটে হচ্ছে পার্সেন্টেজ ভ্যালু। তাহলে আসন্তু 1/2 ର ভ্যালু জানলে 50%, 1/3 ର ভ্যালু কেতে? তাহলে 100/3, তা মানে কেতে? 30 পূর্ণ 1/3 শতকଡ଼ା। ବୁଝିଗଲେ? ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? 33.33% ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାଉ। ତାପରେ 1/4, 1/4 ହେଲା 100କୁ 4 ହରଣ କରିବା, ତାମାନେ କ'ଣ? 25, ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି 25%। ତାପରେ ସେଇଭଳି 1/5, ତାମାନେ 100କୁ 5ରେ ହରଣ କରିବା, ତାହେଲେ 20%।
1 ବିଭକ୍ତ 6 ତାମାନେ 100 କୁ 6 ରେ ହରଣ କରିବା କେତେ ହେବ 16 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଆମେ ଏହାକୁ 16.66% ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ 1 ବିଭକ୍ତ 7 ସମାନ 100 ବିଭକ୍ତ 6 ସରି 100 ବିଭକ୍ତ 7 100 ବିଭକ୍ତ 7 ରେ କେତେ ହେବ 7 ରେ ହରଣ କଲେ 14 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 7 7% ବା 14.28% ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ତାପରେ ଆସିବ 1 ବିଭକ୍ତ 8 1 ବିଭକ୍ତ 8 କହିଲେ 100 କୁ 8 ରେ ହରଣ କରିବା ତାମାନେ କେତେ 12.5 12% ବା ତାକୁ 12.5% ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କେତେ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା 9 9 1 ବିଭକ୍ତ 9 ତାମାନେ 100 9 ହରଣ କରିବା ତାପରେ କେତେ 11 ବିଭକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 9% ହବ ତାପରେ 10 କେତେ ହବ 1 ବିଭକ୍ତ 10 1 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ 110 କଣ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଏଟା 10% 1 ବିଭକ୍ତ 11 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 100 ହରଣ 11 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 11 ବୁଝିପାରିଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 12 ତାମାନେ 100 ବିଭକ୍ତ 12 ତାହେଲେ କେତେ ହବ 12.96 4/16 1 ବିଭକ୍ତ 3 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 13 କେତେ ହବ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 13 13 ଶତକଡ଼ା ଏବଂ 1 ବିଭକ୍ତ 14 କେତେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 7 ଶତକଡ଼ା 1 ବିଭକ୍ତ 15 ହବ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଶତକଡ଼ା ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ବିଶେଷ କରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରି ଦିଏ 33 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3% ର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ଏସବୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ percentage ଭ୍ୟାଲୁ ଏବଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦରକାର ହବ କାହିଁକି ନା percentage ଗୋଟେ ଏମିତି ଟପିକ ଯୋଉ ଟପିକ କି ଆମର ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ରେ କିମ୍ବା ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ ରେ କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ରେ ଆମ percentage ଟା କାମ କରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି 1 ବିଭକ୍ତ 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ବିଭକ୍ତ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଏପଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉ ବା ଆମର percentage ଭ୍ୟାଲୁ ହଉ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ ଏସବୁ କିପରି ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ କେବଳ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ এটা ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ରଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆମର ଏଟା ତ ଜାଣିଲେ ଯେ 1 ବିଭକ୍ତ 2
इक्वाल टू हम 100 विभक्त 2 तामाने एटा 50% आसी जाउची किंतु ए 50% टा मन कर जाउ से देइथिबो गोटे जिंस से 50 शतकड़ा देइथिबो माने 50 गुणन 50 गुणन तामाने 50 शतकड़ा माने 100 रु जेकोसी जिंस गोटे पूरार अधा ये हला 50 शतकड़ा बुझिपारे 25 शतकड़ा तामाने एटा 4 भाग रु भागे नहीं कि ये 25 हेले ये 25 हबो ये 25 हबो ये 25 हबो तापर टोटल टा 100 हवा दरकार बुझिपारे तेणु आसतु गोटे दिटा क्वेश्चन कले जाई आपण माने जानि परिबे क्वेश्चन तो करवा ता पूर्व मु कहि देबा पई चाहे जे हमर एट देखंतु मने रखिया पर ठीक 100% इक्वल टू 8 तार हम जदि 2 रे हरण करूचे मने रखिया ठीक 2 रे हरण कले पुरा 50 होची 50 शतकड़ा पुरा 2 रे हरण कले हाफ तार फ्रैक्शन वैल्यू बाहरची एपटे तार परसेंटेज वैल्यू बाहरची पुणी 50 को जदि हम 2 रे हरण करबा एता सिओ 25 ये बाहरला हमर परसेंटेज वैल्यू एपटे जदि 1 विभक्त 2 को हम 2 रे हरण करबा ताले ये केते बाहरिबो 1 विभक्त 2 हरण रे मु एटा को 2 को 2 विभक्त 1 लिखि परिबी ता माने 1 विभक्त 2 एटा को हरण गुणन हे गले एकटा ऊपर को चल जिवो दुईटा तळ को ता माने एटा या वैल्यू केते हबो 2 गुणे 4 1 विभक्त 4 ताले यार फ्रैक्शन वैल्यू केते आसला 1 विभक्त 2 को हम 2 हरण करबा यदि 1 विभक्त 4 ताले आमे जानिछे ना मु लेखा कराइतली 1 विभक्त 4 रो परसेंटेज वैल्यू केते 25 से बड़ी याको हम जो 2 हरण करबा पुनी केते आसीबो 12.5 25 रो आधा 12.5% ना पुनी एटा को पुनी 2 हरण करबी केते हबो 1 विभक्त 8 तामने 1 विभक्त 4 एमती हरण करबा अपेक्षा डायरेक्ट जदि मु 1 विभक्त 2 गुणन कर देबी ताले हे जिवो सेना 1 विभक्त 8 ताले 1 विभक्त 8 फ्रैक्शन वैल्यू रो परसेंटेज वैल्यू केते 12 हाफ पुनी 12 हाफ को जदि मु आधा करबी ताले 12 24 के 25 25 विभक्त 2 12 हाफ माने ताको पुनी आधा करबी माने 1 विभक्त 2 गुणन करबी 2 दुणे 4 पुनी 4 ये ना 25 6 6 24 1 के 25 ताले 6 पूर्ण 1 विभक्त 4 पाइले केते ए 1 विभक्त 8 टा केते जिवो 1 विभक्त 16 हो जिवो बुझ पाले ए हमें पाइले 1 विभक्त 2 1 विभक्त 4 1 विभक्त 8 1 विभक्त 16 एटा आपन मन को लागोनी गोटे सीरीज 2 दुणे 4 दुणे 8 दुणे 16 16 दुणे 32 एटी आसीबो 32 पुणी 32 दुणे 64 एटी देखंतो 100 रो आधा 50 50 रो आधा 25 25 रो आधा 12.5 12.5 रो आधा 614 614 रो आधा नियते 314 रो आधा 18 14 14 रो आधा 18 आसी जीवो माने 318 आसी जीवो बुझ पारले एटा एक्चुअल भेल नै मु एमते केवल यार आधा माने मोटा मोटी भाबे कहूची पुनी यार आधा 1 पॉइंट माने 1 1 पूर्ण किछि आसीबो 1 पूर्ण 5 8 एभरिया किछि आसीबो बुझ पारले यार 1 विभक्त 64 रो भेलु बुझ पारले ता माने एपोटे जेमती तार माने आधा आधा ही आसुची माने हरण 2 हरण 2 हरण 2 हेकी एपोटे मध्ये 2 4 8 6 2 4 8 16
32 64 एपटे 1 विभक्त 2 तार अधा 1 विभक्त 4 तार अधा 1 विभक्त 8 तार अधा 1 विभक्त 16 तार अधा 1 विभक्त 32 तार अधा 1 विभक्त 64 ताले तार वैल्यू जमती कमी कमी आछी ए फ्रैक्शन वैल्यू हमर परसेंटेज वैल्यू मध्ये से बळे कमी कमी आछी ना बस ठीक सेही परी हम 3 रो मध्ये रूल चलिबो ते 1 विभक्त 3 हमर एकटा होबो जदी एकटा 100% 1 विभक्त 3 केते आसीबो 33 पूर्ण 1 विभक्त 3 से बळे 1 विभक्त 3 दुणे 6 ये पुणी सेति की कम जीवो ये हरण 2 होउची हला की हरण 2 हेले 6 होउची पुणी 1 विभक्त 6 हरण 2 हेले 1 विभक्त 6 दुणे 12 होबो तापर ये 12 पुणी हरण 2 हेले 1 विभक्त 12 जदी हरण 2 होबो 1 विभक्त 24 ये से बळे 33 रो आधा 16 पाख बाकी आसीबो 16 रो ये 8 पाख बाकी आसीबो ये से बळे 4 पाख बाकी ये 1 पूर्ण केते आसीबो से बळे आपन को मन रखिया पई सुविधा हो देखो बुझले ए सबु ए बळे सीरीज रे आकु आकु बढ़ी था हमर तो बेसी दरकार नै हमर 20 पर्यंत रो करि नै बुझ पाले एक विभक्त 20 पर्यंत भाବରେ मुखस्त करिवे ताले ये हला प्रोसेस को बढ़िया परसेंटेज हेछि तापरे आउ बाकी कोन रहला हमर एठी 2 1 विभक्त 2 4 8 6 16 ताले एठी 3 आसला 6 आसला 1 विभक्त 12 तापरे ए जो 9 9 रो भी से बळे सीरीज एक बळिया 1 विभक्त 9 जदि 100 हला 1 1 विभक्त 9 केते आसीबो ताले 11 पूर्ण 1 विभक्त 9 अनुसार एके 100 से बळे तापरे 9 रो 2 गुणा केते तार हाफ ताले 1 विभक्त 18 11 रो आधा 5.5 किछि आसीबो 18 पुणी 1 विभक्त 18 रो आधा 1 विभक्त 18 दुणे 36 5.5 हेला ये अढाई पाखा पाखी आसीबो से बळे हमर दरकार केते ए 18 पर्यंत एपटे आ जीवन 20 पर्यंत आपण माने मुखस्त करिवे सेत एटा होची तार 9 सीरीज तापर हैला 5 5 रे से बळे धर 100 रो 100 इक्वल टू 1 ताले 5 हरण करा जाए 20 20% यदि 5 हरण करा जाए ताने 1 विभक्त 5 20% इक्वल टू 1 विभक्त 5 तो मो के कहूची सब स्क्रीनशॉट कर देबे नोट कर देबे से बड़ी 5 रो मतलब 100 एगुडा मने रखिया पई ठीक ए सब जानिथिले आपण माने मने रखि परिबे 100% इक्वल टू 1 ताले जदि मु 100 रे 5 हरण कर देबी तब 20 अब 1 रे 5 हरण कले 1 विभक्त 5 हम जानि छे 1 विभक्त 5 रो वैल्यू 20 20% हो गने तापरे यार जदि माने हाफ करा जाए हरण 2 करा जाए तब 1 विभक्त 5 हरण 2 करिया माने कोन 1 विभक्त 5 हरण 2 विभक्त 1 अब एटा गुणन हे गले 1 विभक्त 5 गुणन जदि हे जबो 1 विभक्त 2 ताल केते 1 विभक्त 10 ताले 1 विभक्त 10 रो वैल्यू केते आसीबो एठी 2 हरण हला माने एठी 2 हरण हे जबो ताले एठी 2 हरण 10 आमे जानि छे 1 विभक्त 10 रो फ्रैक्शन वैल्यू ना परसेंटेज वैल्यू 10% हो गने तापरे याकू पुणी 2 हरण करबा यदि 5% 5% रो फ्रैक्शन वैल्यू केते आसीबो याकू सेमति हमें 2 हरण करबा हम 1 विभक्त 10 रे 2 हरण करबा तार मतलब हाफ गुणन करबा 10 दुणे 20 आसीबो ये एक आसीबो ताले 1 विभक्त 20 रो वैल्यू 5% हो गने से बड़ी 5 को यदि पुणी 2 हरण करबा केते आसीबो अढाई 2.5 केते आसीबो
ताले 1 विभक्त 20 को यदि पुणी 2 रे हरण करिया तामाने 1 विभक्त 2 गुणन करियो 1 विभक्त 40 रो भ्यालु ताले केते आसीबो 2.5% एइबा एटा होउची तारो एइबळे तारो सीरीज ऊपर तळको कमी कमी आसीबो आ सेबळे 15 15 टा मोर ହେଇଛି 12 15 ने 12 रो 12 1 विभक्त 12 100 रो भ्यालु 1 100% 100 1 विभक्त 12 ता माने 12 हरण 12 100 को यदि 12 द्वारा हरण करा जाए ताले केते हो 12 4 ताले एटा के 8 पूर्ण 4 विभक्त 12 ता माने एटा 4 टा कते हो 4 के 4 4 3 12 ताले 8 पूर्ण 1 विभक्त 3 से बळी यार पुरे हाफ करबा मान हरण 2 करबा ता माने गुणन 1 विभक्त 2 ताले 1 विभक्त 24 1 विभक्त 24 रो भ्यालु कते आसीबो 8 3 24 के 25 विभक्त 3 25 विभक्त 3 यार पुणी हाफ 3 गुणे 6 25 ताले 6 6 24 एक 25 ताले 4 पूर्ण 1 विभक्त 6 एमती से भ्यालु आसीयो सो ए भलिया आपण माने एबे सुधा बुझी गलेनी जे फ्रैक्शन वैल्यू किपरि बाहरुची और तार परसेंटेज वैल्यू किपरि बाहरुची हो कि नहीं तो आसंतु गोटे दिटा क्वेश्चन करबा आपण ठीक बुझी परिबे देखंतु एइची 6600 into 16.66% केते पचारिछि हां केते ता माने कोन करबा एई देखंतु ए गोटे क्वेश्चन आसीबो आपन को यदि मने थिबो 6600 into 16.66% रो वैल्यू कोन 1.6 मने पकांतु 1. एमती जदि एटा को हमें किबोली सॉल्व करबा मन करे 16.66 ता माने अपन उठै दबा एथरे दुटा शून्य हबो दुटा शून्य हरण करबा हरण कले रॉन्ग आंसर बारिबो काहे ना 16.666 ए बलिया चालिबो एटा चालिछि सीरीज तेनो आपण को यार फ्रैक्शन वैल्यूटा मने रखिबा दरकार 16.66 माने 16.2/3 हो कि नहीं एटा होचे 50 16 2 48 50 विभक्त 3 हम जदि 50 विभक्त 3 ता जानि थाते ताले इनटू 1 रे 100 कर दे थाते 50 दुणे 100 1 विभक्त 3 दुणे 6 पाई पारि थाते बुझ पारले ताले हम जदि डायरेक्टली मने रखि थाते मने रखतिबा ताले हम डायरेक्ट लिख देबा 1 विभक्त 6 6 रे काटि देबा 6 के 6 6 के 6 1 रे 1 1 दुईटा शून्य ये हे जो आंसर बुझ पारले तापर आ गोटे क्वेश्चन विषय भलिया देछि से कहिछि कोन 2 नंबर 7200 into 12.5% एतिकी जे से केते ता माने ए 12.5 माने 12.5 केते 7200 into 12.5 25 रो आधा 25 टा केते 1 विभक्त 4 तार आधा 1/8 नै कि 1/8 तेनो 12.5 रो वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू केते 1/8 ताले 9 9 सुन सुन 9 सुन सुन ये है आंसर सेथि पय मु कहूची ये परसेंटेज वैल्यू एवं फ्रैक्शन वैल्यू को 1 रो 20 पर्यंत पानी भली मुखस्त करबा नियंती दरकार बुझ पाले ए भलिया बहुत सारा क्वेश्चन आसे कॉम्पिटिटिव जते सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पे तो हमर ग्रुप डी हो किबा ट्रिपल एससी हो किबा ओएसएससी हो आसंतु आ गोटे क्वेश्चन देखिबा ये होला 8100 11.11% ताले ए जो 11.11% रो
ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା 11 ଦଶମିକ ଉଠେଇ ଦେଇକିରି 11 କରିଦେଇକି 1ର 2ଟା ଶୂନ ଦେଇଦବା ହେଲା କି ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇଣ୍ଟୁ 100 1/100 ଖାଲି 100 ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ ତ 100 100 କଟିଯିବ ଇଏ 1111 ରହିଯିବ ଗୁଣନ ଏତିକି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ କଣ କରିବା ଏହାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1/9 ତେଣୁ 8100 ନୂଆ 8000 ଯଦି 1/9ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିପାରୁନ 100କୁ 9 ହରଣ କରିବା କେତେ 100କୁ 9 9 के 9 1 0 9 के 9 1 दशमिक पड़िला 0 पड़िला पुणी 9 के 9 पकेवा 1 पुणी 9 के 9 पकेवा 0 ହେଇଥିଲା ପୁଣି 1 ପୁଣି 1 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଇନଫିନିଟିଭ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ନା ସେ ଆନ୍ସର କେବେ ବାହାର କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା ହବ ତାହେଲେ 900 ଆନ୍ସର ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ 4 4 4 0 0 ଇଣ୍ଟୁ 16 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 4 4 4 0 0 ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ତାହେଲେ ଏ 1 ବିଭକ୍ତ 6 ତାହେଲେ 6 7 42 2 4 6 6 24 0 0 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ 7 4 0 0 ଏଟା ହବ ଆନ୍ସର এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଏବଂ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ପୁଣି ଟିକେ ଖାଲି ଅଲଗା ଟାଇପର ଏଟା ଦେଇଛି କଣ 4 4 4 0 0 0 ଗୁଣନ 116 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3% ଯେ କେତେ ବୁଝିପାରିଲେ এইଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କରିବେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରାଯାଏ 116% ତାମାନେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ 100% ପ୍ଲସ୍ 16 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3% এটা କିଭଳି ଭାଙ୍ଗିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ପତା ଥିବ ଜଣା ଥିବ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 1 ଆଉ 16 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ମାନେ କଣ 1 ବିଭକ୍ତ 6 ମନେ ପଡିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ସେ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନୋଟ କରିବେ ଭଲସେ 6 6 1 7 6 6 1 7 ବିଭକ୍ତ 6 ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଇଲେ ଏତିକି ତାହେଲେ 4 4 4 0 0 0 into 7 ବିଭକ୍ତ 6 6ରେ କାଟିଦେବା 6 7 42 6 6 24 42 6 6 24 0 0 0 ଏତିକି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ 3 4 2 0 ଦେଇଛି 111 ପୂର୍ଣ୍ଣ 11 ବିଭକ୍ତ 9 ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ଆସିବ ଇଏ ତ ରହିଲା 3 4 2 0 କିନ୍ତୁ 111 ଏଟାକୁ ମୁଁ 100 ଯୁକ୍ତ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରି 11 ବିଭକ୍ତ 9 এইটা ଯୋଉ এটা କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ এটা ହଉଛି 100% 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 11 ନୁହଁ ଏଟା 1 ବୋଧେ 11 ନୁହଁ 7 এটা 1 ପିଲାମାନେ ଡବଲ 1 ଟାଇପ ହେଇଛି ତାହେଲେ 100% ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 9 ତାମାନେ କେତେ 1 ବିଭକ୍ତ 9 ତାମାନେ 9 କେ 9 1 10 ବିଭକ୍ତ 9 ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଲା 34 2 0 ଇଣ୍ଟୁ 10 ବିଭକ୍ତ 9 9ରେ କାଟିବା 29 27 29 27 ଆଉ କେତେ ହେଲା 28 29 30 31 32 33 34
ତାହେଲେ 9 3 27 9 ଟା 72 ଶୂନ 380 380 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ତାହେଲେ ଏତିକି ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଭଳି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯଦି 200 ଦେଇଥିବ ସେଠି 100 ଦେଇଥିଲା ସେଠି 200 ପାରିଗଲାଣି ତାହେଲେ 3 4 2 0 ଇଣ୍ଟୁ 2 11 1 9% ଯେ କେତେ ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କରିବା ଇଏ 200% ଯୁକ୍ତ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 9% ଏଇଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ କି ଆମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ତାମାନେ 100% ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 200% ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 300% ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ନିଆଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 9 ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 9 ତାହେଲେ 9 ଦେଇ 9 2 18 1 19 19 ବିଭକ୍ତ 9 ତାମାନେ 3 4 2 0 ଇଣ୍ଟୁ 19 ବିଭକ୍ତ 9 ଏଇଟାରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି 380 ଗୁଣନ 19 ଯାହା ହବ 380 ଗୁଣନ 19 ଗୁଣନ କରିଦେବେ ସେଇଟା ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ 6300 ଇଣ୍ଟୁ 433.33% ଇଏ ପୁଣି ଦଶମିକ ଦେଇଦେଲା ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା ପୁଣି ଦଶମିକ ଦେଇଦେଲା ତେଣୁ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ 400 ଶତକଡା ପ୍ଲସ୍ 33.33 ଶତକଡା ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ 1 ବିଭକ୍ତ 3 କଣ ତାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ତାହେଲେ ୟାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 4 4 ପ୍ଲସ୍ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ତାମାନେ 3 3 12 ପ୍ଲସ୍ 1 13 ବିଭକ୍ତ 3 ଯଦି 13 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଲା ଇଏ କେତେ ଅଛି 63 00 ଇଣ୍ଟୁ 13 ବିଭକ୍ତ 3 3 2 6 3 के 3 0 0 ଇଣ୍ଟୁ 13 କେତେ ପାଇଲେ 2100 ଇଣ୍ଟୁ 13 ଏଇଟା ଯାହା ହବ 13 0 13 0 13 13 26 1 27 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ କି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 3 3 3 ଗୁଣନରେ ଦେଇଛି 36.36 ଏଇଟା କଣ ତା ପାଇବା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ଥିବ ଇଏ ହଉଛି 9 ର ହରଣ 4 ଇଏ ହରଣ 4 9 0 9 ଏଟା କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 100 କୁ 11 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରାଯାଏ କେତେ ହଉଛି 11 9 99 1 ଦଶମିକ ପଡିଲା 0 ପୁଣି ହରଣ ପାଇଁ ପଡିଲା 0 ଏଠି ଧର ହରଣ ପାଇଁ ପଡିଲା 0 10 ହେଲା ତାପରେ 10 100 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 100 ହେଲେ ପୁଣି 9 ପଡିବ ତାହେଲେ 99 এইটা কাହାର ভ্যালু তাহলে 1 বিভক্ত 11 1 বিভক্ত 11 তাহলে এই 1 বিভক্ত 11 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 9.09 ଏହାର 4 ଗୁଣ ହେଲା ଏଟା 936 ହେଇଛି 09 କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହବ 09 4 4 9 36 ତେଣୁ 10 ଇଏ 9 କୁ ଗୁଣନ କରାଗଲା 36 ହେଲା 09 କୁ ଗୁଣନ କଲା 36 ସେପଟ ଡାଉନ ସାଇଡରେ ଯଦି 4 ଗୁଣା ବଢିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାର ପୁଣି କେତେ ହବ
1 ବିଭକ୍ତ 11ର ବି 4 ଗୁଣ ହବ ନା, ତେଣୁ 4 କେ 4 ବିଭକ୍ତ 11। ତାହେଲେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ 4 ବିଭକ୍ତ 11। ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା? 33 ଇଣ୍ଟୁ 4 ବିଭକ୍ତ 11। ଫାଇନାଲି ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? ଏଇଠୁ ଗଲେ ଏଇଠିକି, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ। ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଏହାର କନଭର୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ ନା। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଏଇ 1 ବିଭକ୍ତ 11ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁର ଏଟା ଗୁଣିତକଟା, এই যে 36 ଆଉ 36 ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 11ର ଗୁଣିତକ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଯୋଉ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 4 ଗୁଣ ହେଲେ କେତେ ହଉଛି? 4 ବିଭକ୍ତ 11। ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି 4 ବିଭକ୍ତ 11ଟା ୟା ସହିତ ଗୁଣନ ପଇଲା। ତାହେଲେ 11 3 33 ଶୂନ, 11 3 33। ତାହେଲେ 4 3 12, 4 3 12, ଏତିକି ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ। ପୁଣି ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ବି ଅଛି କେତେଟା, ମୁଁ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ ଏଠି ରଖିବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଶତକଡାର ଆଉ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍, ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ କି ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଭେଟିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।